Gledate novi video sa cvetnog kanala Kruna VD. Dobrodošli. Diascija, predivna cvetnica. Rod diascija obuhvata uglavnom vrste poleglog habitusa. Od proleća do jeseni svojim cvetovima raznobojnih boja njeni hibridi ukrašavaju sunčane terase i balkone, kao i vrtove i kamenjare. Takođe, dobar su izbor za viseće korpe i žardinjere u čistom sastavu ili u kombinaciji sa puzavim petunijama, a mogu da budu zanimljiva cvetna podloga ispod visokih saksijskih biljaka. Većina vrsta iz roda diascija su niske biljke, koje obično rastu u pramenovima u visini od 30 do 45 cm. Ima vrsta koje rastu i do 60 pa i do 120 cm. Vrste iz roda diascija raskošno cvetaju u raznim bojama u svim nijansama, ružičaste, narandžaste, crvene ili bele. Cvetovi su sakupljeni u krupne grozdaste cvasti. Najviše gajena vrsta iz roda diascija je Diascia elegans, koja se gaji kao jednogodišnja biljka. Na visećem stablu nalaze se srcasti listovi svetlo-zelene boje koji su raspoređeni naspravno. Cvetovi su krupni, okrenuti na gore i grozdasto raspoređeni, ružičaste, crvene, a kod nekih hibrida žuto-narandžaste boje. Kada se kombinuje sa nemesijom ili margaretom izgledaće zanimljivo, a istovremeno imaće konstantno vlažnu zemlju i bit će zaštićena od vetra i nevremena. Iako diascija može da podnese različite uslove, sunce i polusenku, pa čak i vetrovito mesto, najbolje napreduje na sunčanom, svetlom, ali ne i previše toplom mestu. Diasciji odgovara srednje vlažno, rastresito zemljište i dobra drenaža. Zaliva se umereno. Ne sme da se dozvoli isušivanje, ali prekomerna vlažnost će izazvati truljenje osetljivog korenovog sistema. Prihranjivanje je potrebno diasciji svake nedelje. Diascija preferira niže temperature i cveta najbolje u proleće i jesen. Ako počne da bledi na vrućini, skratite je na nekoliko centimetara i redovno zalivajte i oporavit će se kada malo spadnu temperature. Pošto je donekle tolerantna na mraz, diascija se može držati dobro i u jesen. Ako ste spremni da pomerite saksije žardinjere u zatvorenu prostoriju, kada god preti veći mraz, ona će trajati duže. Diascija se razmnožava semenom i reznicama. Seme se seje u rano proleće i rasađuje u maju. Za klijanje mlade biljke je potrebna svetlost i zato se seme samo pritisne čvrsto na vrhu zemlje i ne pokriva. Takođe, veoma je važno da zemlja bude vlažna i seme će klijati za oko od 2 nedelje. Reznice se uzimaju i oživljavaju u proleće, ali mogu čak i u letnjem periodu. Da bi se ubrzalo cvetanje diascije, precvetali cvetovi se odstranjuju rezanjem. Bolesti nisu veliki problem za diasciju, osim kada je posebno vlažna sezona. Njen rast mogu da ometaju puževi. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.